دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے مقامی خبرنامہ اقصی محبوب نگر میں آپ کا استقبال ہے۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں ایک حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ضلع ونپرتی کتا کوٹا منڈل کے مستقل جامع مسجد میں اردو میڈیم کے 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے سالار ملت آل ان ون ماڈل ٹیسٹ پیپر کی کتابیں مجلس MLC جناب مرزا ریاض الحسن آفندی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر جناب آفندی اور جناب محمد سلیم کارپوریٹر نے طلباء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ طلباء اپنی پوری لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر اعلیٰ درجے کے سے کامیابی حاصل کریں اور اپنے والدین کا نام روشن کریں۔ اس موقع پر صدر مجلس کتا کوٹا عبدالرحیم اعجاز علی، محمد عامر سہیل کے علاوہ مجلس کارکن اور طلباء موجود تھے۔ کتا کوٹا سے محمد اثر قادری کی رپورٹ۔ ماڈل پیپر دیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ آج خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ MLA صاحب ریاض المرزا صاحب آج ہمارے کتا کوٹا کا آئے ہوئے ہیں اور ہمارے کارپوریٹر صاحب سلیم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ کتا کوٹا میں پہلی مرتبہ ایسا پروگرام ہو رہا۔ ہر سال ہم لوگ ہی دے رہے تھے بکاں اسکولوں میں جا کے۔ اس سال ہمارے صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کتا کوٹا سے۔ اب ہمارے کارپوریٹر صاحب عبدالسلیم صاحب بات کریں گے۔ بیچ میں تشریف فرما علی جناب مرزا ریاض الحسن آفندی صاحب MLC، جناب عبدالرحیم صاحب صدر کتا کوٹا، سبھی بیٹھے ہوئے میرے جماعتی رفقا، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج یہاں پر پروگرام جو سالار ملت ماڈل پیپر تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین زمانے دراز سے سارے تلنگانہ اسٹیٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے، طالبات کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اچھی ان کی ترقی کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ یہاں اگر کچھ وہ ہو گیا تو وہ ہمت توڑ ڈالتے بچے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایجوکیشن کے لیے، پڑھائی کے لیے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ شہر شنپا تشریف فرما یہاں کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب، برادرم جناب محمد سلیم صاحب، کارپوریٹر حیدرآباد، اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سالار ملت ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے آل ان ون سالار ملت آل ان ون گائیڈ آپ تمام کو تقسیم کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھی جناب سلیم صاحب، صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ کے ہدایت پر آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام میں علم کو پھیلائیں، اس بک سے آپ استفادہ اٹھائیے اور کامیابی حاصل کیجیے، اور مزید آپ کے علم کے تعلق سے، آپ کی پڑھائی کے تعلق سے، کالج کچھ بھی اگر چیز ہے تو آپ یہاں پر ہمارے عبدالرحیم صاحب کو بتائیے۔ انشاءاللہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہدایت پر اور ان کے نالج میں رکھ کے جو بھی ہم کو آگے کام کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں اس موقع پر آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اس بک سے استفادہ اٹھائیے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کیجیے۔ شکریہ۔ ضلع ونپرتی کتا کوٹا منڈل کے مستقل پر واقع BPR گارڈن فنکشن ہال میں بلدی انتخابات کے ضمن میں آج کانگریس پارٹی کارکنوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابقہ ریاستی وزیر AICC جنرل سیکریٹری جی چنا ریڈی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بلیا نائک PCC مبصر، دیور کدرا اسمبلی حلقے کے انچارج OPCC سیکریٹری مدھو سودھن ریڈی،
PCC सेक्रेटरी काटम प्रदीप कुमार गौर और दीगर ने भी शिरकत करते हुए इजलास को मुखातिब किया। इस मौके पर प्रशांत बालामन्यमा, नरेंद्र रेड्डी, वेमुला श्रीनिवास रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, मुजीब, सलीम खान, अतीक और दीगर कायदीन के अलावा कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे। कुत्ताकोटा से मोहम्मद असर खादरी की रिपोर्ट। కొత్తగా మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడ్డ కొత్తకోట పట్టణానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తల సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న రాష్ట్ర ఎస్సీసెల్ సభ్యులైనటువంటి మిత్రుడు శ్రీ ప్రశాంత్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు పరిశీలకుగా మనకు సహాయం చేయడానికి ఎన్నిక సజావుగా జరిగే విధంగా పర్యవేక్షించడానికి విచ్చేసినటువంటి జాతీయ స్థాయి గిరిజన నాయకులు, నేను వారిని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి దశ నుంచే విద్యార్థి నాయకులుగా చూస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా వస్త్రాల సీసీ రోడ్ కూడా 20 కోట్ల నిధుల నుంచి నిర్మించామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేశారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆ 20 కోట్ల నిధులకు సంబంధించి 2 ప్రాజెక్టులు చేపట్టలేదు. ఫైర్ స్టేషన్ అనేది మనకు అందరికీ తెలుసు. పాలన దగ్గర ఒక ఇన్సిడెంట్, బస్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ బస్ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి ఉండే కారణం ఏంటంటే క్లియర్ దగ్గరలో ఎలాంటి ఫైర్ స్టేషన్ లేకపోవడం వల్ల అంత పెద్ద ఆపద జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పడం వల్ల ప్రభుత్వం స్పందించి ఆ రోజు ఫైర్ స్టేషన్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది తప్ప అదేవిధంగా సీసీ రోడ్ నిర్మాణం కూడా గ్రామ పంచాయతీకి రావాల్సిన ఎన్ఆర్ఎస్ ఫండ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రావాల్సిన ఫండ్స్ ఆ బస్ స్టాండ్ సీసీ రోడ్ నుంచి చేపట్టడం జరిగింది. కాబట్టి 20 కోట్లు అనేది ఓన్లీ వాళ్ళ టెండర్ అంటే ఒక ప్రొసీడింగ్ మాత్రం చూపించింది తప్ప ఇప్పటి వరకు 20 కోట్లకు సంబంధించిన నిధులు పెట్టలేవు. అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో 2-3 సార్లు కొత్తగా వచ్చి చాలా సార్లు ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆ విషయం 20 కోట్ల నిధులు ఎక్కడ చూపెట్టారంటే దానికి సంబంధించిన సమాచారం ఏం లేదు. కలెక్టర్ గారు విధంగా ప్రభుత్వం తరఫున అంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన తీసుకొస్తే కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ చాలా సార్లు చేసి చాలా సార్లు విజిట్ చేసి అంటే మోరీలు క్లీన్ చేసిన తప్ప ఎక్కడ ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టలేదు. अलमास फंक्शन हॉल जरचल्ला में सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स गाइड्स की मुफ्त तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MLC जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफेंदी और जनाब सलीम साहब कॉरपोरेटर मजलिस हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर MLC ने तलबा से मुखातिब करते हुए कहा कि नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर तलबा में मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। तलबा इससे मुस्तफ़ीद होते हुए अपने माँ बाप और असातिज़ा व मुल्क का नाम रोशन करें और तालीम के ज़रिए अपना मुस्तक़बिल संवारें। मोहम्मद सलीम कॉरपोरेटर ने भी इस मौके पर अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब मोहब्बत अली मन्नान टीचर ने बच्चों को नसीहत की कि वो तालीम हासिल करने में कोताही ना करें। इस मौके पर ख्वाजा मिसबाउद्दीन यासर और दीगर ने भी मुखातिब किया। डॉक्टर जाकिर अली ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद जाहिद सदर यूथ मजलिस, अब्दुल कवी वार्ड मेंबर मजलिस, राजू सीसी सेल मजलिस, अजहरुद्दीन चिश्ती सकलेन, अबरार अली, सोहेल खादरी, MA मजीद, सैयद इरफान, असलम, परवेज़ और दीगर कारकुनान और तलबा के अलावा दीगर मदरसों के असातिज़ा भी मौजूद थे। जरचल्ले से अजमत अली की रिपोर्ट। तशरीफ फरमा जरचल्ला के सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब जाकिर साहब और तमाम जिम्मेदारान और मेरे साथी ब्रदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब कारपोरेटर हैदराबाद, तमाम तलबा और तालिबान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप तमाम बेहतर जानते हैं
कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत ऑल इन वन बॉक्स का तकसीम करने के लिए मैं और सलीम साहब अली जनाब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आपके दरमियान में आए हैं और सिर्फ यहाँ पर आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि आप तमाम को इल्म से आरास्ता करने के लिए जो मरहूम क़ायद अली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहिर्रहमान ने जो ख्वाब देखा था उसको अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब व हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इसको कायम व कायम रखे हैं। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि आप इस ऑल इन वन बुक से इस्तेफादा उठाइए और इल्म से आरास्ता होइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने शहर का अपने मुल्क का नाम रोशन करिए। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट के सदर आले जनाब जाकिर साहब, साथी बड़े बड़े से रुपा तालिबा अस्सलाम वालेकुम। ये सालाना मिल्लत जो मॉडल पेपर आपको तस्लीम किया जा रहा है ये बरसा बरस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे उर्दू मीडियम स्कूल में सारे तेलंगाना में तकसीम किए जाते हैं। ये आपकी पढ़ाई की निगाह देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये देराना ख्वाब है कि वो तालीमी इदारों को फैलाते रहे। उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़कर वो अपने आप को कमतर और पसमानदा ना समझें, क्योंकि तारीख रही है। अभी अभी जाकिर साहब जैसा बोले कि उर्दू मीडियम गवर्नमेंट में पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। इसी तरह आप मेहनत कीजिए, जस्तुजू कीजिए, आगे बढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने उस्ताद का नाम रोशन कीजिए, उस्ताद की इज्जत कीजिए। आप तरक्की के जीने तय करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इन चंद कलमात के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए हैदराबाद से आए अली जनाब रियाजुल आफाती साहब एमएस साहब को कुछ दो अल्फाज आपसे मुखातिब करेंगे। आफाती साहब। जिला नारायणपेट कांग्रेस दफ्तर में आज बल्दिया इलेक्शन के ज़िमन में नारायणपेट जिला सदर कांग्रेस शिव कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि जिला नारायणपेट में कांग्रेस पार्टी बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा ले लेगी। इन्होंने कहा कि नारायणपेट बल्दिया के जुमला 24 हलकों में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी और म्युनिसिपल पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाएगी और कहा कि ज़िले के कोसगी और मकथल म्युनिसिपल में भी कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी और जीत हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि शहर के मुकामी मसाइल पर एजेंडा को तैयार किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम में वेंकटेश राव के अलावा मुकामी कायदीन सुधाकर, मोहम्मद गौस, अब्दुल सलीम एडवोकेट, सरफराज अंसारी, मोहम्मद कुरैशी, बालाजी, अब्दुल रहमान खान, डॉक्टर यूसुफ, मोहम्मद हसनुद्दीन, शिवा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। नारायणपेट से तकी की रिपोर्ट। नारायणपेट एजेंडातोनी ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కి పోవాలని కంప్లీట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. అదేవిధంగా అబ్జర్వర్స్ కూడా ఈ పాలసీకి ఓకే అని కూడా చెప్పారు. సో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ కూడా ఓట్లు అడిగి మంచి అభ్యర్థులను గెలిపమని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి పత్రికల ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసిన సో ఇన్ ప్రిన్సిపల్ యాజ్ పార్టీ అందరం డిసైడ్ చేసుకుని 24 వార్డ్స్ కూడా ఆల్రెడీ దాదాపుగా అభ్యర్థుల్ని టెంటేటివ్గా అనుకోవడం కూడా జరిగింది నిన్న. కానీ అఫీషియల్ మీటింగ్ ఈరోజు ఇప్పుడు పిసిసి అబ్జర్వర్ సమక్షంలో చేస్తాం. ఒక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతాం. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఎల్లుండి నుంచి నామినేషన్స్ రేపు నోటిఫికేషన్ రావచ్చు అనుకుంటున్నాం. దాదాపుగా అన్ని వార్డులు కూడా 24 వార్డ్స్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక 7-8 వార్డ్స్లో మాత్రం సమస్యలు ఉన్నాయి. అంటే 2-3 కంటెస్టెంట్స్ ఉన్నారు. సో అందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి ప్రాబ్లీ రేపు సాయంత్రం వరకు లిస్ట్ ఫైనల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వండర్లత గారు విల్ బి ది అబ్జర్వర్ ఫర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్రమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పిసిసి నుంచి. అదే విధంగా వారికి అసిస్ట్ చేయడానికి వెంకటేశ్వర గారు కూడా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సెక్రటరీ వచ్చారు. సో
వార్డుల విభజన జరిగిన తర్వాత సరే కొన్ని అవకతవకల నుండి అందరికి ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి. నిన్న రిజర్వేషన్స్ ప్రకటించడం ఇది మాత్రం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో అయితే లేదు. వెరీ అన్డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ కాలింగ్ ఫర్ ద ఎలక్షన్స్. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇట్లాంటివి జరగలేదు. క్లారిటీతోని ఆబ్జెక్షన్స్ అన్ని తీసుకొని లిస్టులన్నీ ప్రిపేర్ చేసి రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా అనౌన్స్ అయిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చేది. ఇది రూలింగ్ పార్టీ కేవలం వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండేలా దాదాపుగా చూస్తే గత నెల రోజుల నుంచి ప్రచారం చేసుకున్న విధంగానే వార్డుల రిజర్వేషన్స్ రావడం అయినా కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ముఖ్యం నిర్ణయమే ఫైనల్ కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళడానికి ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాము. సో ఈసారి అభ్యర్థులు కూడా ఎక్కువ సేవాభావంతో ఉండి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు చేయగలిగేవారు. అట్లాంటి అభ్యర్థుల్ని దాదాపుగా కమిటీ సూచాయిగా ప్రతి వార్డుకి ఇద్దరిని ముందుని సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న రిజర్వేషన్లు వచ్చిన దాన్ని బట్టి కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సి వస్తున్నట్లు. నారాయణపేట పట్టణంలో ఈ కౌన్సిల్ ప్రజెంట్ కౌన్సిల్ చేసిన దానికి ప్రజలందరూ చూశారు. మొత్తం కూడా రోడ్ వైడనింగ్ పేరుతోని పాత ఏదో భూకంపం వచ్చిన ప్రాంతంగానో పాడుపడిన ప్రాంతంగానో నారాయణపేటని చేస్తారు. పారిశుద్ధ్యంలో అయితే జీరో అని చెప్పాలి. ఇంకొంచెం పాడైపోయింది. అనారోగ్యాలు కూడా చాలామంది గురై వర్షాకాలంలో మనం చూసాం ఎన్ని డెంగ్యూ మలేరియా కేసెస్ అన్ని కూడా हेल्थ केयर क्लीननेस जिला विकाराबाद के हल्का असम्बली कोडंगल के दौलताबाद मंडल के मुस्तकर में NRC, NPR और शहरियत तरमीमी कानून जैसे काले कानून के खिलाफ भारी तादाद में रैली निकाली गई। इस रैली में तमाम मज़ाहिब और तमाम सियासी जमातों के अफराद शरीक थे। रैली के दौरान जिम्मेदारान की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की गई और इस शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ डिप्टी तहसीलदार दौलताबाद को याददाश्त पेश की गई। जिला विकाराबाद से मोहम्मद मुनीर अहमद की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बल्दी हल्के के तहत आज शहर मक्थल म्यूनसिपल अहाते में पर्चा नामजदगी से मुताल्लिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत रिटर्निंग ऑफिसर रवि कुमार ने की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक उम्मीदवार अपना अपना अकाउंट खोलें और दीगर तमाम क़वानीन की पाबंदी करें। अगर ना की जाए तो इस खुसूस में सख्त कार्रवाई की जाएगी। CI वेंकट ने कहा कि उम्मीदवार सोशल मीडिया के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले आगाह रहें कि गलत नशरियात पर एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। SI अशोक कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे और इस मौके पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पावनी ने उम्मीदवारों को एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब दिया। इस मौके पर साबिका काउंसलर्स अनवर, असगर, सती के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मक्थल से मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट।
తప్ప మిగతా ఇంకా ఏం చూస్తున్నావు? ఏదున్నా అప్లికేషన్ తీసుకోండి, రేపటికే మేము మొత్తం యాడ్ చేస్తాము, రేపు కూడా ఒకటి డెస్క్ పెడతాం, ఇక్కడ ఏ డౌట్ పెడతాం, అన్ని రకాలు చేస్తాం. దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. సీఏ గారు కూడా మంచిగా ఉన్నారు. మేము దీంట్లో ఏం లేదు, అందరు 2000 ఉంటుంది అందరికి. ఫోన్లో చెప్పవచ్చు అందరి ప్రకారం. నా దృష్టిలో చెప్పాలంటే టు బి ఫ్రాంక్ అంటే నేను ఆఫ్రికా అంటున్నా, ఒక 200 రూపాయలు ఏదో వేసుకుంటే అందరూ అందరికీ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. ఏముంది ఇట్లా 250-300 రూపాయలు అభ్యర్థి అతని ప్రతిపాదనలు పాటించినట్లయితే వీటికి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. నామినేషన్ అభ్యర్థి అతని ప్రతిపాదన కాక ముఖ్యమైన ఎన్నికల అధికారికి అతని తరఫున ఉన్న అధికృత వ్యక్తి సమర్పించినట్లయితే, నామినేషన్ అభ్యర్థి అతని ప్రతిపాదనలు కాక ఇంకెవరైనా నామినేషన్ ఎన్నికల అధికారికి సమర్పిస్తే, అంటే ఆర్ఓకి ఎలక్షన్ కాంటెస్ట్ క్యాండిడేట్ అతని ప్రతిపాదనలు మాత్రమే సమర్పించాలి. వీళ్ళిద్దరు కాకుండా వేరే వ్యక్తి చేస్తే కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరు ఎన్నికల అధికారి జారీ చేసిన నోటీసులో నిర్దేశించిన స్థలంలో అభ్యర్థి నామినేషన్ సమర్పించినట్లయితే మీకు రిసీవింగ్ నామినేషన్ స్పీకర్. मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी, तामीर और तोसी के लिए दीगर अक़वाम के ममासिल कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज मुसलमानों के साथ ही सौतेला सलूक किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार कारगुजार सदर कुल हिंद इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद अब्दुल मजीद ने महबूब नगर के SM फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जमात अहले हदीस की जानिब से मुनक़िदा एक राउंड टेबल इजलास को मुखातिब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि 30 जनवरी को हैदराबाद में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल और NRC NPR के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में महबूब नगर से कसीर तादाद में आवाम से शिरकत की अपील की है। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर जमात नेमतुल्लाह मोहम्मद अहमद हुसैन सेठ, नाजिम इजलास मोहम्मद इकबाल, दीगर कायदीन राघवाचारी, गुरुमूर्ति, मोहम्मद हनीफ, मजहर हुसैन शहीद, मोहसिन खान, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, अब्दुल रहमान सोफ़ी वगैरह मौजूद थे। ఆ విశ్వాసంతో మనం అందరం కూడా పనిచేయవలసిన అవసరం ఉంది. yes हम लड़ेंगे, वो तीनों को बर्खास्त करेंगे, रद्द करेंगे, हम खुद रद्द करेंगे అని మనం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. అయితే ఒక పరిస్థితి ఏమొస్తుందంటే, చట్టాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు మనం దాని లెవెల్స్ను చూడడం కోసం కేంద్రం చేసిన చట్టం. ऑल इंडिया इनाम कमेटी की जानिब से रियासत भर में CA शहरियत तरमीमी कानून और दीगर NPR NCR के मुताल्लिक़ शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी खुसूस में आज महबूब नगर में जमात अहले हदीस के ताउन से उनके इश्तराक से आज यहाँ पर SM फंक्शन में एक इजलास मुनक़िद किया गया है। इजलास के कन्वीनर जनाब नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज का इजलास क्या है और इसके क्या मकासद है। ये हमारा असल मकसद है सेव इंडिया, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेन है। उसके साथ ही जो है ना, हमारे जो वरंगल से जो आए हैं 30 जनवरी को एक हैदराबाद में जो है ना बड़ा एक कन्वेंशन रखने वाले हैं। उसमें हाजिर होने के लिए, उसके ताउन के लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। इसलिए जो है ना हम एक राउंड टेबल जो है ना मीटिंग रखे हैं, सब लोगों को बुलाए हैं और सबके मशवरे लेके सबके ताउन से इंशाअल्लाह ये जलसे को कामयाब करने के से ये हुकूमत के खिलाफ जो है ना ये प्रोटेस्ट करना हमारा हक़ है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम जमा हुए। मेरे साथ जनाब मजीद साहब अब्दुल मजीद साहब सदर ऑल इंडिया इनाम कमेटी मौजूद हैं। और आइए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनाम कमेटी का जो 30 तारीख को जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है हैदराबाद में, वो किस किस्म का एहतजाज है और इनाम की क्या सरगर्मियाँ हैं, इनाम का क्या तारुफ है। इनाम का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। 30 तारीख को हैदराबाद में एक जलसा ये NRC NPR CAA के ख़िलाफ़, इसका असल है क्या है ये आवाम को मालूम भी होना चाहिए। उसके लिए एक प्रोग्राम रखे हैं और हमारा मकसद क्या है इनाम का, हम SC ST BC आदिवासी ऐसे लोगों के, औरतों के जो मसाइल है
اور جو ظلم ہو رہا، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی، دستور کی خلاف ورزی جو بھی ہو رہی، تو ہم صرف مسلمان ہی نہیں پورے کمیونٹیز کو لے کے ایک آرگنائزیشن بنائے ہیں. اب ہمارے انڈیا کے پریزیڈنٹ ہے، میں ورکنگ پریزیڈنٹ ہوں، کرشنا پرساد صاحب اصل پریزیڈنٹ، اور بہار میں بھی رانا بول کے غیر مسلم. تو یہ مسلمس کا ہی ایک تنظیم نہیں ہے، مسلم غیر مسلم سب مل کے ایک آرگنائزیشن. اب آندھرا میں راجندر بول کے ہے، ایس سی ہے. تو اس طریقے سے ہم ایس سی ایس ٹی بی سی تمام طبقات کو لے کے ایک آرگنائزیشن قائم کرے ہیں. یہ دوسرا سال ہے. یہ 30 جنوری کو حیدرآباد میں ایک جلسہ ہے، اس میں سب کو آپ لوگ بھی آئیے، ورنہ محبوب نگر کے جتنے بھی لوگ ہیں. اور اس میں ہم ہمیشہ ہم ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمس کو اور پچھڑے طبقات کو، ان لوگ کو سب کو لے کے ان کی آواز ہماری آواز، ان کے جو مسائل ہیں ان میں بھی ہم حصہ لے کے، ہمارے مسائل میں بھی ان لوگ بھی حصہ لے کے ایک قوت بنانا، یہ ہمارا مقصد. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بل پیش کیا گیا ہے گورنمنٹ، یہ صرف مسلمان بول کے جو بول رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ غریب لوگوں کو پریشان کرنے کا. پیسے والے تو کیسا بھی سرٹیفکیٹ سے لا لیتے، غریب چاہے یہ خاص طور پہ آدیواسی، ایس سی ایس ٹی، یہ لوگوں کو پورا ووٹ ویلیو نہیں جیسا کر کے اس کے بعد میں ان لوگ کو سرٹیفکیٹ سے وہ نہیں جمع کرے بول کے ریجیکٹ کر دے کے، پھر بعد میں پھر ریفیوز ان لوگ کو لے کے ان لوگ کو ایک کنڈیشن لگاتے کہ 10 سال 20 سال آپ کو ووٹ کا حق نہیں رہیں گا. اس طریقے سے ان لوگ کو مجبور کر دے کے اپنا ایجنڈا چلا کے آخر میں ہندو راشٹر بنانے کا ان لوگ کا مقصد ہے. اس کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے جدوجہد کرے اور یہ قانون کو نافذ ہونے سے ہم احتجاج کرے. یہ ہونگا تو سیدھا آپ جیل کو جائیں گے. جیل بھی اچھا رہتا. یہ جو کیمپ ہے ایک 500 آدمی ہے، ایک 4 باتھ روم رہتے، اور کب تمہارے کو کیا کرتے نہیں بول سکتے. کھانے کو ترس کے آخر ذہنی طور پہ پاگل ہو جا رہے ہیں. تو یہ چیز اب ہم گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے. اگر گھر میں بیٹھیں گے، ہماری آواز نہیں رہیں گی، ہم باہر نہیں آئیں گے تو ہم آئندہ بہت پچھتانا پڑے. تو ہمارا ہم یہ آپ سب کو اپیل کرتے ہیں کہ 30 تاریخ کو جو حیدرآباد میں جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سب لوگ آئیے، اور یہاں پر بھی جب بھی کوئی پروگرامس ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے یہاں پر. تو یہ تھے جناب مجید صاحب، کارگزار صدر آل انڈیا انعام کمیٹی. آپ نے شہر کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے اور دیگر طبقات سے. انعام کمیٹی کا مقصد ہے کہ صرف مسلمان بلکہ تمام پسماندہ طبقات کو ساتھ لے کر ہر کسی کی مسائل پر آواز اٹھانا ان کا مقصد ہے. اور اسی عنوان سے یہ لوگ آج حیدرآباد میں 30 جنوری کو، جو کہ جس دن گاندھی جی کی جو برسی ہے، اس دن جو ہے سو ایک احتجاجی جلسہ منعقد کر رہے ہیں. اور وہ ان کی اپیل ہے کہ شہر منور سے بھی تمام پسماندہ طبقات اور جو مسلمان سب مل کر اس اجلاس میں شرکت فرما کر اس احتجاج کو شدت بخشیں اور زیادہ کامیاب بنائیں. میں ویڈیو جرنلسٹ عبدالتوحید کے ساتھ محمد تقی حسین، ایڈیٹر سٹی. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کل پیش آئے پرتشدد واقعات، جس میں دائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کے قائدین کو زد و کوب کیا گیا. اس واقعے کے خلاف طلبہ تنظیم SFI کی جانب سے آج محبوب نگر میں احتجاج درج کیا گیا. طلبہ کی جانب سے ABVP کی جانب سے کی جا رہی گنڈا گردی کے خلاف نعرے لگائے گئے اور واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا. اور اس موقع پر ABVP کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا.
జిల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రంలో నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎస్ఎఫ్ఐ ముందుంటుంది. విద్యారంగకి ఏ సమస్య వచ్చినా ఎస్ఎఫ్ఐ వెళ్ళి ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ఈ ఓర్వలేనితనం చూసి ఈరోజు ఏబీవీపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఈరోజు కావాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపై దాడి చేయడం జరిగింది. దీన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఏకమై ఈరోజు పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఈరోజు వెంటనే ఉండి స్పందించి ఆ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడం కోసం ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ ముందుని కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని యూనివర్సిటీలలో ఈరోజు హెచ్సి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో, జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో, ఇంకోటి మంగళూరు యూనివర్సిటీలో, చండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో ఇలాంటి యూనివర్సిటీలోని పెద్ద యూనివర్సిటీలో ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్థి సంఘం గెలుపొందుతూ ఉంది. ఈ యొక్క గెలుపొందింది ఈ ఏబీవీపీ అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ ఓర్వలేక ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపైన దాడులను జరుగుతూ ఉంది. మా యొక్క డిమాండ్స్ ఏంటంటే తక్షణమే జేఎన్టీకి సంబంధించిన విద్యార్థి సంఘం ఏబీవీపీపై చర్య తీసుకోవాలి. ఏబీవీ విద్యార్థి సంఘాన్ని జేఎన్టీ నుంచి నిషేధించాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం తక్షణమే. ఎందుకంటే విద్యార్థి సంఘం ఎస్ఎఫ్ఐ ఏదున్నా విద్యార్థుల పక్షాన్ని పనిచేస్తుంది, విద్యార్థి సమస్య కోసం పనిచేస్తుంది. ఈరోజు ఓర్వలేని గుణంతో ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, ఏబీవీపీ గుండాలు ఏకమై ఈరోజు విద్యార్థి సంఘాల మీద మహిళలను చూడకుండా ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపై దాడి చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు సమస్యల పరిష్కారం కోసం స్కాలర్షిప్ కానీ, హాస్టల్ సమస్య కానీ, ఇంకోటి పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిల సమస్యలు కానీ, ఈరోజు మెస్ సమస్య కానీ అన్ని సమస్యల గురించి ఎస్ఎఫ్ఐ ముందు పోరాటం చేస్తూ ఉంది. ఈ సమస్యలు పరిష్కరించొద్దని కాన్సెప్ట్తోనే ఈరోజు ఏబీవీ నాయకులు ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులపై దాడి జరుగుతోంది. తక్షణమే స్పందించి ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీ వీసీ స్పందించి ఈ యొక్క ఏబీవీపీ గుండాలపై చర్య తీసుకోవాలి. ఏబీపీని విద్యార్థి సంఘాన్ని అక్కడ నుంచి నిషేధించాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే భవిష్యత్తులో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిరసన చెప్తా ఉన్నాం. నా పేరు ప్రశాంత్, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి. जोगुलांबा जिले के गदवाल मुस्तकर पर उर्दू मीडियम के 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल टेस्ट पेपर की किताबें मजलिस एमएलसी जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफेंदी के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर जनाब आफेंदी और जनाब मोहम्मद सलीम कॉरपोरेटर ने तलबा को हिदायत देते हुए कहा कि तलबा अपनी पूरी लगन के साथ तालीम हासिल करते हुए आला दर्जे से कामयाबी हासिल करें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। इस मौके पर सदर मजलिस मुन्ना ने हैदराबाद से आए मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मजलिस इस बार भी गदवाल ज़िले के तमाम बल्दियात में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। गदवाल से महबूब पाशा की रिपोर्ट। ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి గల కారణం మా హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్సీ గారు రియాజుల్ హుస్సేన్ గారు ఈరోజు రావడం జరిగింది. హసన్ గారు వారి అధ్యక్షతన మేము ఈ మున్సిపాలిటీలో గద్వాల మున్సిపాలిటీ అలాగే అల్లంపూర్, ఐజా, ఉండేపల్లి ఈ 4 సెంటర్లలో కూడా మేము మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయడానికి మా అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టడానికి మేము తయారు ఉన్నాము. అయితే ఒక అపోహ ఉంది, ఎంఐఎం పార్టీ ఓన్లీ ముస్లింలకే టికెట్ ఇస్తుందనే ఒక అపోహ ఉంది. ఆ అపోహను తొలగించడానికే మేము ఎక్కువ భాగము ఎస్సీ ఎస్టీలకు బీసీలకు ఈసారి టికెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని గెలిపించుకొని మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోవడానికి మా వంతు మేము కృషి చేస్తాము. మా పెద్దలు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి ఆదేశాల మేరకు గద్వాలలో గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని మేము నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే యువత కూడా మాకు వెన్నంటూ ఉండి మాకు అండదండలు అందిస్తూ ఈ ఉల్మా అక్రములు కూడా మాకు ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు. కావున మేము ఎవరికి ఈసారి తగ్గకుండా, మిగతా పార్టీలకు తగ్గకుండా కూడా మేము ఈసారి పోటీ చేసి విజయాన్ని సాధించి మా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి ఎన్ని వీలైతే అన్ని సీట్లు కానుకగా ఇస్తానని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తాను. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाजरीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।